kemungkinan kenapa sih Al-Quran ya langsung aja Allah nyampaikan ke malaikat Jibril ke Nabi gitu. Kenapa harus ada proses Lauhul Mahfudnya dulu, ada proses Baitul Izzah atau sama Udunnya dulu, baru ke Nabi gitu. Jadi apa sebenarnya kita harus bisa menjawab tadi itu dengan hikmah. Hikmah dengan Al-Quran itu ada proses diturunkannya itu langsung sekali turun ke sama dunia, tapi nanti disampaikan Nabi Muhammad ketika ada kejadian-kejadian gitu, biar ada asbab nuzulnya gitu. Itu ya. La'allal hikmah fidzalika. Ya, jadi kayaknya nih hikmahnya adalah anna inzalahu marrataini ala wajhaini muhtalifaini marrah jumlah wahidah wa marrah ukhra mufarraqan. Jadi diturunkannya kan 2 kali dan itu beda gitu. Dari lahul mahfud ke sama dunia jumlah wahidah, sama dunia ke nabi munajaman gitu ya, bitanjim. Fihi minal ihtifal bihi wal inaya bi sya'nih ma laisa fi inzalihi marrah wahida ala wajhin wahid. Kenapa gak turunnya sekali turun dan langsung satu metode aja, satu kefiah aja gitu, gak usah beda gitu. Wala syakka anna fil mazid minal inayah bihi ta'diman li sya'nihi. Karena gini, untuk mengagungkan suatu hal, nah itu hal yang perlu perlu perhatian yang lebih gitu. Inayah mazid minal inayah. Berarti dia proses untuk mentakdim sesuatu. Jadi sesuatu yang adim itu bukan datang dengan mudah gitu, bukan yang simple. Pasti datangnya itu juga dengan sesuatu yang adim juga gitu, bukan hal yang biasa. Pasti juga hal yang wah juga gitu, atau yang menakjubkan gitu. Jadi kalau misalkan itu sya'nun adim, pasti torik nuzulnya juga adim gitu sangat. Wa sya'nu min man nazala alaihi, dan yang menurunkan pun juga adim gitu kan. Makanya Al-Quran itu adim, lugatul Quran juga adimah, kemudian ulum yang yata'alaq bil Quran itu syarifah, ya, terus semua prosesnya juga itu sesuatu yang adim ya, bukan hal yang biasa pokoknya. Summa inna in wada'ahu fi makanin yusamma bi baitil izzah yadullu ala i'zazihi wa takrimihi. Nah, aziz kan artinya yang qawi kan. Dan di sini di Baitul Izzah ya, itu karena i'zaz wa takrimnya. Wa min lawazimi hadha takrim al-munazzal alaihi wa tafhim sya'nih. Hadha syai' yumkinu an yuqal fi hikmati inzalihi jumlatan summa inzaluhu mufarraqan. Nah, jadi kita bisa ambil poin bahwa kenapa yang pertama harus jumlah wahidah, yang kedua harus mufarraqan. Kenapa sudah proses ke Baitul Izzah dulu baru ke Nabi gitu ya. Wal fahr ar-razi ma'asyuratihi al-fa'iqa fi ta'lilil umur asy-syar'iyyah wal af'al al-ilahiyah lam yujzim fi hadhihi al-mas'alah bi syai' fa innahu dzakara anna al-Qur'an unzila jumlatan ila sama'i dunya qabla inzalihi ala Nabi sallallahu alaihi wasallam mufarraqan summa qala wa inna ma jarrat al-hala ala hadzal wajh ilmuhu ta'ala min al-maslaha fi hadzal wajh fa innahu la yab'ud an yakuna al-malaikatu alladziina hum sukanu sama'i dunya maslahatun fi inzali dzalika ilaihim. Jadi Ar-Razi menanggapi fa innahu dzakara, dia mengatakan bahwa Al-Qur'an unzila jumlah ila sama'i dunya qabla inzali Nabi sallallahu alaihi wasallam mufarraqan summa qala. Jadi pendapat Ar-Razi seperti itu, jumlah wahidah kemudian baru mufarraqan. Dalilnya alladzina kafaru laula nuzila alaihi al-Qur'an jumlatan wahidatan kadzalika nusabbita bihi fuad. Nah, kemudian poin yang kedua dari hikmahnya, pertamanya jumlah wahidah langsung ke Baitul Izzah, kemudian ke Nabi sedikit demi sedikit. Nah, itu untuk apa? Biar tasbit ila fuadin Nabi, biar lebih nancep gitu. Kalau kita menerima sesuatu sedikit demi sedikit itu kan lebih mengena karena bisa detail. Nah, kalau misalkan langsung terima banyak itu kan bisa aja tidak tertangkap gitu. Tapi kalau nerimanya step by step, detail, nah itu fokus gitu kan. Jadi lebih meresap gitu. Ila fuadin Nabi. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Fadhahiru hadil ayat as-salas yu'aridu dhahiran ma sabaqah min al-ayat allati tanusu ala amri tanjimil Qur'anil Karim. Amal mulazimun al-jidati tahqiq fi hadzal maqam fala yarawna fiha ta'arud tahqiq fi hadzal maqam yarawna fiha ta'arud al-battah wa yahmiluna al-inzal fi ayatil Baqarah ad-Dukhan al-qadr ala ibtidaihi. Hadha huwa tamhid wa tilka hiya khulasah fasbir nafsaka ala tahqiq
wa atil nafsaka ma'ahadal maudu. Bal huwa Qur'anun Majid fi lawhim mahfud. Wallahul mahfud ini footnote-nya ya. Makanya kita balik lagi ke Lauhul Mahfud karena ini footnotein di kalimah Lauhul Mahfud. Alladzi fihi jami'ul asya' ya. Kita udah bahas kemarin Lauhul Mahfud itu pokoknya isinya segala sesuatu dari situ. Madzhab fi kifati inzalul Quran min Lauhul Mahfud ya. Dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah berarti ada 4. Yang pertama madzhab jumhur dan ada Imam Qurtubi rahimahullah wal ijma' alaihi qalu binuzulin wahid al Quran ka ghairi nuzul an Nabi sallallahu alaihi wasallam tabaan mutahaddah bilailatul qadr wahidah ila makanin wahid samuhu bi Baitul Izzah. Jadi pendapat mereka adalah nuzul wahid lil Quran ka ghairin nuzul an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Unzil al-Quran fil lailatul qadr jumlah wahidah ila samai dunya wa kana bi mawaqi'in nujum. Kana yanziluhu ala Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'dahu fi isri ba'd. Kemudian yang kedua annahu ay Ibnu Abbas lam yu'raf bil ahdi an Israiliyat. Wa qalu bi anna hadhil ahbar wa in kanat ahbar ahad fa inna mas'alat nuzulul Quran hadhihi laysat min al-aqaid. Nah, jadi di sini wa qalu bi anna hadhil ahbar berasal tufidu ghalabatud dhann wa qalu aidan innal ladzina yunkiruna hadzal nuzul al-jumali wa yaquluna innal murad bi inzalil Quran fil ayat as-salas. Wa qala bihi tadi yang pertama itu madzhabnya jumhur ya. Yang kedua di sini madzhabnya Al-Mawardi, Al-Hulaimi wa ghairihim dahabu bi Lailatul Qadar wa syahr Ramadan madhhabul jins. Nah, berarti kalau jins di sini semua yang Lailatul Qadar ya, entah tahun berapa dari tahun ke tahun. Faqulu hiya tanazzurat muta'addidah bi ta'addudi sani Rasul sallallahu alaihi wasallam bi ma'na al-Qur'an qasama awwalan ila 20 aw salasa wa 20 wa khamsa wa 20 nujuman wa kana kullu najmin qadarallahu azza wa jalla inzaluhu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam mufarraqan fi sanah minas sinin. Berarti di sini karena Lailatul Qadar di sini jins ya, berarti bukan cuma satu aja, bukan cuma jumlah wahidah filailah wahidah. Tapi Al-Quran juga pertama dibagi ila isrin au salasa wa isrin au khamsa wa isrin gitu. Sebagaikan bintang-bintang gitu kan. Jadi kemudian disatukan. Walam yadkur ashabu hadal madhab dalil. Nggak ada dalil lagi ya. Yang ketiga itu madhab syahs wa jins. Ma'an waqad hakahu al-mawardi wa muaddihi annal Quran unzila kulluhu jumlah wahidah fi lailatul qadr wahidah min syahr Ramadan wahid. Summa najamathu hafdatul Quran minal malaikah ala Jibril alaihi salatu wassalam fi 20 lailah qadra min 20 Ramadan. Madhab yang ketiga di sini Al-Quran diturunkannya itu jumlah wahidah dan di satu Lailatul Qadar juga waktu syahr Ramadan. Wa tatamassalu hujjatu hadzal qaul bima akhrajahu ibn Abi Hatim min tariqi as-Dhahhak an Ibni Abbas radhiyallahu anhu maqal nazal al-Qur'an jumlah wahidah min indillahi min al-lahil mahfuz. Kemudian yang keempat yaitu huwa tahqiq alladzi qala Asy-Sya'bi rahimahullah minal ladzina la yarawna ta'arudan aslan bainal ayat al-waridah fi sya'ni nuzul al-jumali al-mutawahhim bainal ayat allati dzukirat at-tanjim at-tanjim li'annahum yahmiluna al-inzal fi ayatil baqarah wad dukhan wal qadr ma'a ala ibtidaihi. Yang keempat di sini beliau tidak melihat adanya pertentangan atau kontradiksi antara ayat yang ada tadi ya tentang sya'an nuzul al-jumali
ولكي تنفلج حجة هذا الرأي في قلبك وينكشف لك وجه الحق في هذه المسألة لابد من نقد تلك الأقوال السابقة جميعا فنقول بالله التوفيق. ثم نقد القولين الآخرين أعني الثاني والثالث ومن ثم يسلم لنا القول الرابع إثبات